ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी होते हैं, जो मेहनत करने के लिए बाहर आते हैं, बहुत ही तकलीफ से हालात होते हैं उस वक्त, जब पूरी फैमिली मार जाए, यानी कोई एक हादसा ऐसा हो कि सारे मार जाए, बहन भाई माँ बाप सारे मार जाए, और बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी हो, बाहर कमाने के लिए आया हो, पीछे इतना बड़ा हादसा हो जाए कि सारी फैमिली मार जाए, यार कितने बड़े दुख की बात होती है। इसी तरह एक नौजवान था, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करने के लिए आज से तकरीबन 11 साल पहले आता है। वो आता भी ऐसे है, किसी एजेंट के जरिए ऐसे आता है कि यूनान के जरिए, जहाँ कश्तियों में लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, और वो लोगों को मार दिया जाता है, यानी एजेंट मार देते हैं पैसे लेके। बहुत सारे हादसे होते हैं, आए दिन ये कश्ती डूब जाती है, आए दिन लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, आए दिन लोग मर जाते हैं। इसी तरह वो तकरीबन 11 साल पहले आ जाते हैं, जब आने में कामयाब हो जाता है। गुर्बत होती है घर में, वो गुर्बत होती है तो सारा हम प्रदेशों में आते हैं। जो भी बंदा इधर प्रदेश में आता है ना, उससे पूछे, उसका माई बाबा जो एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता है, उनकी बड़े जमीनें होती हैं, उनकी बड़ी जायदादें होती हैं। हर बंदा यही बताता है, यार 3 साल हो गए हमें इधर सुनते हुए ये बातें, मगर वो गुर्बत की वजह से आता है। अगर इतने खुशहाल हो तो शायद वो पाकिस्तान है। वो भी गरीब आदमी था, उसने सोचा मैं अपने बहन भाइयों का के लिए कुछ अच्छा मुस्तकिल बना लूंगा, मेहनत करूंगा, अपनी जान रिस्क पे लेके, यानी कश्तियों के जरिए से यूनान से आ गया वो बंदा। इधर आने के बाद उसने क्या किया होगा, जो जर्मनी में जो आते हैं वो काम क्या करते थे, जब आज से तकरीबन 25-30 साल पहले भी जो लोग आते थे, वो पिज्जा बेकर बन जाते थे, वो पेपर डालते थे, वो टैक्सी चलाते थे, वो डीपीटी का डब्बा चलाते थे, वो फूल बेचते थे, कोई भी मेहनत के काम है वो करते थे, आखिरकार अपने माँ बाप के लिए रिस्क कमाने के लिए कि चलो जी मेरे माँ बाप के बहन भाई के हालात बेहतर हो जाए। वो इसी तरह कमाता रहे, उससे आप पीछे भेजता रहे, पीछे से यही फोन ना, भाईजान कपड़े फाट के पैसे भेज दे, भाईजान बिल देना पैसे भेज दे, भाईजान हम स्कूलों में दाखिले देने पैसे भेज दे, भाईजान हम कारोबार शुरू कर रहे हैं पैसे भेज दे। वो भाईजान बेचारे इतने सादा थे बेचारे, हर इंसान सादा होता है, इधर हर दूसरे बंदे की कहानी है। वो पीछे पैसे भेजता रहे, यहाँ तक वो पढ़ लिख भी गए, समझदार भी हो गए, और आखिरी दम तक वो पैसे मंगाते रहे, भाईजान पैसे भेज दे, भाईजान पैसे भेज दे, भाईजान ये जरूरत हो गई पड़ गई, ये जरूरत पड़ गई। वो भाई बेचारा था, खून था, आखिर उसने कहा छोटे बहन भाई हैं, वो पैसे भेजता रहा। आखिर एक दिन उसे पेपर मिल जाते हैं, 11 साल के बाद वो पेपर मिलते हैं, वो पाकिस्तान जाता है, फोन करता कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रहा हूँ, लाहौर एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, तो मुझे ना लेने के लिए आ जाए। वो भाई के बड़े अरमान थे, भाई ने जो फूलों की तरह अपने बहन भाइयों को पाला था, माँ बाप की खिदमत की थी, उसे ये अरमान था कि यार वो सारे जितने 6-7-8 जितने बहन भाई हैं, सारे खुशी के साथ दड़ंगे मारते हुए, छाले मारते हुए वो एयरपोर्ट पे आएंगे। उधर यार कितना मजा आएगा, खुश होंगे, मिलेंगे 11 साल बाद, मेरे छोटे भाई मुझे मिलेंगे। अब तो वो बड़े हो गए होंगे, वो इतने बड़े हो गए थे सर कि वो बहुत समझदार भी हो गए थे, इतने समझदार हो गए, पढ़ भी ले गए थे, बिजनेस भी करना शुरू कर दिया था भाई के पैसों से। बहरहाल वो वेल सेट हो चुके थे, पाकिस्तान में बड़े खुशहाल थे, गाड़ियां हर चीज थी। और वो एयरपोर्ट पे जाते तो एक अजीब मंजर देखता है कि एयरपोर्ट पे जब उतर जाए तो उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आता। वो बहरहाल एक वो बहन थी, वो आ जाती है, वो उसे लेके तो चली जाती है, घर जाती है, तो सोचता है कि शायद कोई मजबूरी होगी, नहीं आए। वो घर गए तो कहने लगा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आ गया, मेरा 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 वीर और मेरा पीर। और कौन सर आप कौन है? उन्हें कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ भाई, मैं काम करने ਲਈ ਜਦੋਂ मैं जर्मनी ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ छोटे ਸੀ, मुझे पहचानो। उन्हें कहा नहीं ਅਸੀਂ नहीं पहचानते, तो कौन है? पैसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਹਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ, ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਫੌਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਕਾ ਭਾਈ, ਸਕਾ ਖੂਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਫੋਰ, ਉਹੀ सूरत हाल है इधर। जो प्रदेशों में है ना सर, वो परदेसी उन्होंने अपने बहन भाइयों को तो बना दिया, वो तो वेल सेट हो गए, मगर उनका बेड़ा गर्क हो गया। मगर खुदा ताला से यही तो बना है कि खुदा ताला उन्हें दे, बेशुमार दे। तो बहरहाल वो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
وہ جو زندگی میں مر جاتے ہیں، جو زندگی میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر ان کو باہر دیکھیں گے نا، باہر دنیا کے ماحول میں دیکھیں گے سر، ان سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر اخلاقیات ہی کسی کی نہیں ہے، ان سے بہتر درس دینے والے کوئی بندہ نہیں ہے، ان سے بہتر جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کے رشتوں سے جو ہمدردی وہ کوئی نہیں ہے سر۔ ایسے ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں، بھائی ان کے سیٹ ہیں، ویل سیٹ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان بھائی، وہ بھائی جن کو اس بندے نے باہر آیا، بلوایا، پھر باہر آیا، انہیں اپنی جائیداد کا، پراپرٹی کا حصہ دے دیا۔ کس لیے دیا؟ اس لیے دیا وہ پاگل نہیں تھا، اس لیے دیا کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ہے نا۔ آج وہ بہن بھائی کاروبار میں سیٹ ہیں، ویل سیٹ ہیں، وہ ایک دن کام پہ نہیں بلاتے سر۔ ایسے ایسے سے بھی ہیں، مگر وہ دیکھیں دنیا داری میں بہت اچھے ہیں، بہت نائس انسان ہیں، ویل ڈن ہے، ہر چیز ہے، مگر یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جو بندہ آتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، اس کو اس کا صلہ اور کوئی نہیں، کوئی پیسے نہیں کوئی مانگتا، وہ سر وہ اخلاقیات انہیں یہ تو ہونی چاہیے یار، یہ بندہ اس نے ہماری خاطر اپنی جوانی برباد کر دی۔ وہ بندہ دیکھیں، جو بندہ یونان کے راستے آیا، اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، وہ ادھر پہنچ گیا، اس نے محنت کی، مزدوری کی، آج اس کے بھائیوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ سر یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہمیں 30 سال ہو گئے سر ادھر یورپ میں، ہم جانتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں، تو یہ آبزرویشن ہوتی ہے، یہ صورتحال چلتی ہے۔ میں یار ایک بھائی جو دیکھو، میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں، اپنی پراپرٹی دے دی اپنے بھائی کو، منہ زبانی دے دی، یہ کہا یہ میرے بھائی یہ لے لیں، ہے نا۔ اور وہ بھائی اتنے ماشاءاللہ سمجھدار، اتنے اخلاق کے بھرپور، یعنی وہ سر وہ کام کرتے ہیں تو اپنے بھائی کو کام نہیں بلاتے، مگر ایک ایسے بندے کو ضرور بلاتے ہیں جو کہتے ہیں نا، جو ایسے کر کے کیا اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا اٹھاتے ہیں، وہ اٹھانے والا ہو نا، اور کہتا ہو اوئے ہائے، بس یار پتہ کیا ہے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں، ہم اس وقت بندے کو یاد کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا تھا، جس دن وہ منہ دے وچ روح دیتا ہے، نک چ روح دیتا ہے، تو وہ دھوں نکلے ہوئے ساری زندگی کام کر کے نا، بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ، ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ، ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ، اور جنہیں ہر بندے نال بے لو چلے ہوئے، جیسے یہ بندہ جڑا بیچارا یونان تو آیا نا، وہ 11 گھنٹے نہیں کر سکیا پاکستان وچ، تو وہ ایسے بڑی شمار واقعات نے تھانوں میں سناواں گا، کوئی ایسے مسئلہ نہیں کرا۔ بہرحال اے لوکی جڑے نا، وہ حضرت علی دا کول یاد آ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، جس کے ساتھ فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کزن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، یا جاننے والے کے ساتھ۔ حضرت علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس شخص کے ساتھ نیکی کرو، اس کی شر سے ڈرو۔ کیوں شر؟ دیکھ لیں، یہ بندہ بیچارہ، یہ کیا تھا، یہ یونان آیا، اس نے اپنی جان رسک میں لگائی، اس نے وہ زندہ پہنچ گیا، اس نے محنت کی، 11 سال محنت کی، بہن بھائی سیٹ ہو گئے، بہن بھائیوں کو زبان بھی لگ گئی، بہن بھائیوں کو ہاتھ پاؤں جو کام بھی کرنے کے قابل ہو گئے، پہلے معذور سے پیسہ ہی نہیں تھا، اور جب وہ ان کو سب کچھ مل گیا، وہ جو ہے نا، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پہ مرنا، ہے نا، وہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے نا، وہ ناک میں روئی، کانے میں روئی، ہر جگہ پہ کہیں کوئی پانی نہ لی، کوئی مر گیا ہے نا، روٹی کھاتی تھی، مگر کچھ اخلاقی طور پہ مر جاتے ہیں، وہ ظاہر نظر آتے ہیں آپ کو، وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، مگر اخلاقی طور پہ وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی۔ کون سی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے؟ اخلاقی ڈیتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہاں پہ جسمانی طور پہ زندہ رہتے ہیں، روحانی طور پہ بھی زندہ رہنے کی توفیق دے، رشتوں کو بھی زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ میں نے دیکھا ہے سر، ایسے ایسے بندوں کو دیکھا ہے کہ بندے کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں اسے، اس کو سر وہ ہر بندہ، خاص کر کے رشتہ دار، خاص کر کے جاننے والے، خاص کر کے اس کے اپنے سکے گھر والے، وہ زمانے میں بدنام کرتا ہے، یہ جی یہ چیز ہے، یہ چیز، مگر وہ ہوتا نہیں ہے، مگر اسے وہ بتایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر سے بچو، بس بچو۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، مجھے دیکھ کر بڑی دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی اس بندے کے اوپر کہ جو 11 سال بعد جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو پیٹ پالتا ہے،
ان کو زبانیں لگ چکی ہوتی ہیں، وہ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، بڑا دکھ ہوا۔ ایسے ایک واقعہ نہیں، سر ہزاروں واقعات ہیں، اور ہمیں 30 سال ہو گئے ادھر، ایسے واقعات بہت سارے ہیں، میں سناؤں گا انشاءاللہ۔